good day mga ka-chins, another day, another blessing na sa tanong. So maghimog na karon of 33 packs of macarons. So i-deliver pa ni nato to Negros. So let's go. Let's do and shape the ingredients if it is complete, no? So let's start. 4 bar of butter, 9 cup of sugar, 24 ka egg, 12 kind of milk, 12 teaspoon of vanilla, 6 cup of all-purpose flour, and 24 cup of desiccated coconuts. Let's go. So first, we are going to melt the butter, no, using this hand mixer. And then, ma-melt na atong butter as usual. Atong sa atong previous video, nga atong siyang i-melt, no, until mura siyang palaman na gyud sa ato ang bread. Then we'll put the next is the sugar. At then the next, and then the egg. Then follow na nato ang mga wheat ingredients, which is ang atong vanilla and the milk. So pasunod ra gina siya based sa atong previous video. So makita ninyo sa volume lang ginatong gihimo, no. So let's continue sa pagmix sa atong macarons. So magamit ang gitagda ko nga sudlan no kadi na to ma-mix. So the flour is already na nato nang gi-mix pero puno gyud siya. So napat sa tay desiccated coconut so need gitag bigger nga sudlanan. So ato na siyang git-transfer. So still nagamit ra gyapon ta ang hand mixer and then need patabang na ta sa atong spatula no kay bali na gina siyang daghana. So let's continue sa paghimo nato sa atong macarons. So we're done with our E times 12 na to ang mixture. So inani kadaghan, nani sad ka ang lay. So we're done. So magkuha na tayo mag-bake. After minutes of baking. Thank you, Antigem, for your order. And this is it. We're done with our 1,000 pieces of macarons. So to all mga ka-chings, thank you for watching and God bless. 1,000 pieces of macaroons delivered to Negros.